This call is now being recorded. Hello. Hello. Good evening. Good evening. ମୁଁ କହିଲି Good evening. we have to wait for two more students. 10 ଜଣ ହେଲେ ହିଁ ଯାଇକି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବା। ସାନି ତମର ବି କ୍ଲାସ୍ ଗୁଗୁଲ ମିଟ୍ ରହୁଛି? କଣ ଏଇ କ୍ଲାସ୍ ତ ଆମର ଚାଲୁନି ବୋଧେ? ଚାଲିଛି 10 ଜଣ ହେଲେ ହିଁ ଜଏନ୍ କ୍ଲାସ ହେଇଛନ୍ତି ଆରମ୍ଭ କାଇଁ ହବ। ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ବା ଯୋଉ ଭଏସ୍ ଶୁଭୁନି? ଏବେ କିଏ ଗୋଟେ ଜଣେ କହୁଛି ନା ମୁଁ କରିଛି ଏଠି ସ୍ପିକର ଅଫ୍ କରୁଛି। मैं ये वाला बनाऊंगा आप नहीं प्लीज मुझे देते बनाना
Hello. Hello. Again, sir. Yeah, we can start now because ମତେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ 10 ଜଣରୁ ଅଧିକା ନହେଲେ ତମେ ଆରମ୍ଭ କରିବନି. Yes, sir. Okay. So Yes, I sir. have been instructed to mm, not to start it, but right now we can start the session. Okay, and you know. The kind of yesterday we spoke about as I said I mean unit I think which units we finished So we finished till 8. 8. So today we will begin with unit 9, 10, 11, 12. Okay, Yes, and sir. then 12, 13, 14, 15, 16. Okay, okay. So let's start with what do you mean by civil society organizations? So civil society means a community of common people having common goals. And organizations like NGOs are normally the civil society organizations. What else? What else? And sir, there are communities like the Brahmo Samaj, Arya Samaj, and Women's Development Community. See, civil society ର ମାନେ ହେଉଛି ଯେ ବେସିକାଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲୁଣ୍ଟାରୀ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ସକୁ mean kare. I mean they are beyond the state. I mean they are not state agencies. Okay, Yes, sir. they are not state agencies. Okay, so when we say state agency, so when we say state agencies, so that means, for example, executive, legislature, judiciary, I mean, these kind of things. Okay. Yes, sir. So, ମାନେ voluntary organizations ମାନଙ୍କର କାମ ହେଉଛି, okay. So, I mean, you know, the kind of, debate, the kind of, ମାନେ ଗୋଟେ state କୁ ଛାଡ଼ିକିରି, okay, they would like to go beyond the state. Okay, they would like to go beyond the state and institutions and work on that. Okay, so they have a very nice kind of thing. Okay, ତେଣୁ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ଅଛି ଯେ state and I mean other things. Okay, ତ ତାର ମାନେ ହେଉଛି ଯେ I mean role of voluntary organizations, okay, or NGOs and civil society organizations, okay, ତ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ the first important thing जोटा कि आम मानक बुझिବାକୁ पड़िबो जे ତାଙ୍କର କ'ଣ I mean how they are defined. Okay, how they are defined. For example, on the basis of their work, charity oriented organizations, empowerment oriented organizations, participation oriented organizations. Okay, so I think these are some of the kind of things that they need to understand. Okay, the next is, I mean, what role and functions that civil society organizations play. For example, supporting the government plans and projects, okay, facilitating communication in the planning process, mobilizing local resources and the initiatives for proper planning, advocacy for underprivileged sections, monitoring and evaluation of government policies, facilitating development, education, training, and technical assistance. Okay, so these kind of things that probably they come under as civil society functions. Okay, so when it comes to government and civil society interface, what is actually in our mind is that
see जे को भली भाबरे government and civil society organizations they actually interact with each other. For example, तुम देखिथिबो how many of you are in government job and is there anyone who is in government job? Yes, sir. Which job? Food supply department. Very good. This is an excellent, you can give us excellent example. See, ତମେ ଦେଖିଥିବ ଯେ field area ରେ ଆଜିକାଲି government ତାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ policies ଅଛି ତାକୁ ଆଚ୍ଛା all are in ଓଡ଼ିଆ students or non ଓଡ଼ିଆ students are there anyone? Yes, so we are ODA. Okay, so I can comfortably speak in ଓଡ଼ିଆ. See, the question is ତମେ ଦେଖିବ ଆଜିକାଲି जो रूरल एरिया रे जो गवर्नमेंट रो पॉलिसीज रही ताकू इम्प्लीमेंट करबा पई बा लोकन को मध्य अवेयर करिया पई गुडाए एनजीओ मानन को गवर्नमेंट पैसा दउची तमे ताकू लोक मान को पाखरे पॉपुलराइज करो. ओके, विभिन्न प्रकार पॉलिसीज वेदर सेही माने राशन हो किबा अन्य बेनिफिट्स हो सब जगह रे गवर्नमेंट किछि किछि जो माने अछंती लोकल बेस्ड semananku ita they actually take their help. Okay, so so this is how the government and civil society organizations they actually interface. Okay, ତେଣୁ ସେଭଳିଆ ବହୁତ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଅଛି ଯୋଉଠିକି ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ସ ମାନଙ୍କର ହେଲ୍ପ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନଉଛି. ଓକେ, ତେଣୁ କଥା ହେଲା ଯେ ଆମ ପାଖରେ ସବୁଠୁ ବିଗେଷ୍ଟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଉ ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି ଇଣ୍ଟରଫେସରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ କ'ଣ, ଓକେ, ବ୍ୟାରିୟର୍ସ କ'ଣ ରହିଛି. ଓକେ, ଫର୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଗୋଟେ କ୍ରିପ୍ସଲି ଆନାଲାଇଜ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, प्रथम कथा है जे पैटर्नलिस्टिक एटीट्यूड ऑफ सम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड डिपेंडेंस ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस ऑन गवर्नमेंट. माने बेले बेले स्टेट गवर्नमेंट माने बड़ा अद्भुत भाव में बिहेव करती. ओके, दे आर नॉट वेरी हेल्पफुल, दे ऑलवेज डाउट दी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस. तापरे आउट होची जेहेतु गवर्नमेंट रो ग्रांट ऊपर सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस they are dependent, so naturally semanakra independence ta is always hindered. Okay, they are always hindered and they cannot really grow. Okay, tapare aur katha hochi ketara jaga re NGO manakra corruption. Some of the NGOs are very very corrupted. So instead of promoting people's benefit, they actually benefit their own health. Okay, जो कि actually government रो भी सेमानक ऊपर सब बड़े doubts बढ़े. Okay, तेणु कथा हला जे so I think there are some of the major hindrances, reasons for hindrance in civil society organizations. Okay, तापर होची जे okay, so long term support at least for a period of 5 years may be desirable. आमे कौन करले actually माने सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट भितरे एटा हेई परिबो. ओके, so second होची जे fast tracking of proposals from established NGOs should be adopted. Fast tracking proposals, involvement of nodal agencies is a useful instrument for providing better coordination and technical managerial support to field level civil society organizations. Okay, then next hochi programs, schemes should be maximally flexible, which encourage innovative, need based, demand driven and location specific projects with budgetary task norms serving as guidelines. Okay,
sustainability of projects should be built into the government schemes. Okay, then monitoring and evaluation should be part of the project design with earmarking of funds. Okay, then finally adopt a simplified pro forma for applications from NGOs for seeking grant in aid. Okay, so what is important is that when we are trying to discuss about civil society organizations, there is no doubt about the fact that civil society organizations actually they are a great help to the government of late. But the question is whether the government is willing to trust the civil society organizations, or the civil society organizations also have the kind of trust is also another question. Okay, is also another question. So these are some of the reasons why civil society and government interface ta in kichi steps nele they can actually increase, otherwise semanaka vitare kebe bi better understanding develop hei paribo nahi. Okay, tomar ei unit re, in this unit, define civil society organizations, discuss their importance in public policy formulation and implementation. Okay, formulation mane kono na tame मन रखिथिबो तळे आमे systems analysis विषय आलोचना कले, when we discussed about systems analysis सेतबळे what was important was that we also spoke about systems analysis of David Easton, जोठी की आमे actually देखिथिले जे feedback mechanism. तो civil society organizations माने गोटे feedback mechanism हिसाब रे काम करंती. Okay, they act as a feedback mechanism. Okay, तेणु तो no doubt तो सेमानकर गोटे important भूमिका रही. Okay, किंतु implementation रे भी यदि गवर्नमेंट सेमानकु गोटे ट्रस्ट न करिवो ताहले डेफिनेटली एटा केबे भी हेई परिबो नाही. ओके, तापरे नेक्स्ट होची आम पई इंपोर्टेंट होची रोल ऑफ इंटरनेशनल एजेंसीज. ओके, जोटा कि तमर अछि यूनिट 10 रे इंटरनेशनल एजेंसीज कहले तमे कोन बुझुछो, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस कहले कोन बुझुछो, इंटरनेशनल एजेंसीज कहले कोन बुझुछो. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीस टू थिंग्स? के कहि परिबे? सर, इंटरनेशनल एजेंसी रे बहुत गुड़ा देश एकाठी कि माने गोटे ऑर्गेनाइजेशन ये करते हैं जो थे कि से गोटे ऑर्गेनाइजेशन सबू देश को हेल्प करे, जेमति कि पॉवर्टी हटेबार हो कि एजुकेशन, मास एजुकेशन, लाइक यूएन. Okay, what else? IFM. IFM. Sir, SARC. ASEAN. Okay, you I think some of you have given me a list of what I can say about the all these people. Okay, so I think what is important is that I mean the way we have been trying to understand. Okay, the way we have been trying to understand the very essence of what I can say international agencies is that in international agencies गोटे मल्टी नेशन फ्रेमवर्क रे सेमाने काम करंती बा मल्टी स्टेट फ्रेमवर्क, अर्थात सेमाने गोटिए देश नुहे बहुत देश रे सेमाने काम करंती. फॉर एग्जांपल तमरो यूएन हो बा आईएमएफ हो, वर्ल्ड बैंक हो, एमाने समस्त होउचंती इंटरनेशनल एजेंसीज. तो सिविल सोसाइटी रो डिफरेंस ता कोन ना, सिविल सोसाइटी होउची लोकली बेस्ड. ओके, सेही एरिया रे सेमाने काम करिवे हा नै, ताकर माने गोटे पर्टिकुलर एरिया रे सेमाने काम करिवे, ताकर एमती गोटे अक्रॉस द नेशन स्टेट सेमानकर प्रेजेंस नथिबो. ओके, बट हियर इट्स ए मल्टी नेशन फ्रेमवर्क रे सेमाने काम करंती इंटरनेशनल एजेंसीज. ओके, सो इंटरनेशनल एजेंसी मानकर तम देखिबो अछि जेमती हमर यूनाइटेड नेशंस, तापरे
गोटे सेकेंड मु कहीं इटा ये स्टडी मटेरियलटा कहीं पाऊनी कहीं ओके तेणु तुम देख यूनाइटेड नेशंस टा अच्छी जो यूनाइटेड नेशंस रे तुम आमर एक्चुअली यूनाइटेड नेशंस टा केते भाग रे विभक्त होईची माने केतेटा तांकर ऑर्गन अछंती किए कहि परिबो Sir, the General Assembly, the Security हाँ Council, the Economic हम्म, and Social Council, the Trusteeship हम्म, Council, and um, the Secretariat. आउ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ The Court जस्टिस of International Court of Yes, sir. Justice. जार हेडक्वार्टर टा हेग रे अछि हैला Yes, sir. तेणु Yes, sir. आमर देखिबो तमे जनरल असेंबली रे माने एक्चुअली जनरल असेंबलीटा हूँ गोटे पार्लियामेंट भाया जोटि कि सबू देश जो माने प्राइमरी मेंबर होते यूनाइटेड नेशंस रो से माने जनरल असेंबली रे दे हैव देयर रिप्रेजेंटेशन ओके दे हैव देयर रिप्रेजेंटेशन ओके तापरे एवं एठी कौन हुए ना तमरो गोटे 2/3 मेजॉरिटी रे which is required for decisions about important issues like international peace and security, admission of new members and the UN budget, simple majority. I mean all these things they actually matter. Okay. Next होची Security Council. Security Council टा होची गोटे important agency. काहे कि ना एटा होची यूनाइटेड नेशंस रो जदि गोटे आई मीन अनऑफिशियल लैंग्वेज रे हमें यूज करी कि कहिबा जे एटा होची तार गोटे क्रीम ओके दिस इज द क्रीम ऑफ what I can say United Nations okay this is the cream of United Nations काहे कि क्रीम बोली हमें कहूचे तार कारण होची जे आजि पर्यंत जेते यूनाइटेड नेशंस रो हेची डिबेट बा जेते आई मीन कंट्रोवर्सीज अराइज करिछि मैक्सिमम जगह रे आई मीन दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ you know the United Nations role and other things okay I mean that is why it is very important okay that I mean we must look at I mean the role played by the United Nations I mean for international peace and you know other activities of you know all these things okay tapare Sir, hello. yes 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 सर एबे देखंतु माने केते देश अछंती जेंति कि न्यूक्लियर से माने न्यूक्लियर बम टेस्ट करूछंती एंड आउ केते अलगा देश ऊपर अटैक करूछंती काहे यूनाइटेड नेशन से माने ऊपर टिके स्ट्रांग एक्शन या से मान को किछि कहूनी कोन हेलो देखो यूनाइटेड नेशंस टा गोटे इम्पार्शियल बॉडी नुहे यूनाइटेड नेशंस टा बेसिकली गोटे अमेरिका डोमिनेटेड बॉडी ओके तेणु जो देशटा अमेरिका को सुहेब सी सब से प्रकार निष्पत्ति ही नहीं आसी ओके तेणुक तो दैट इज द रीजन व्हाई यूनाइटेड नेशंस हैज नॉट बिकम वेरी सक्सेसफुल जदि यूनाइटेड नेशंस गोटे इम्पार्शियली काम करिथांता ताले समस्त ताको मानि थांते किंतु सेतिबे तो यूनाइटेड नेशंस हैज बिकम लार्जली इनइफेक्टिव बिकॉज ऑफ दिस रीजन यूनाइटेड नेशंस टा सेतिबे होची लार्जली सर एक्सक्यूज मी को सर एबे यूएन रिफॉर्म्स पाई किछि देश माने चले छंती सेटा कोन केमती हेबो सेटा जे पर्यंत सक्सेस हबनी जे पर्यंत से माने निजे अलाउ न करचंती अन्य देश मान को तादरे पसिक्री रिफॉर्म करिवा पाई फॉर एग्जांपल दे आर नॉट अलाउइंग इंडिया टू बी पार्ट ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट मेंबरशिप से माने अन्य मान को भी बहुत देश अछन जो मान को अलाउ करना बड़ा बड़ा देश ब्राजील हे गला तापरे जापान हे गला ए मान को काहा को अलाउ करना ओके तेणु से एटार प्रोब्लेम है यूनाइटेड नेशंस यू नो इट हैज नॉट बिकम वेरी वेरी सक्सेसफुल ओके ओके सर थैंक यू से ओके तेणु
So I think this is the reason why United Nations has not been successful. तापर होची तमर इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल रही, ट्रस्टीशिप काउंसिल रही, सेक्रेटरीट रही, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ सी एमान समस्त गोटे गोटे अलग अलग फंक्शन रही. ओके ता छड़ा यूनाइटेड नेशंस रो मध्य अलग अलग एजेंसीज रही जमती आमर UNDPA गला, यूनिसेफ हे गला, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम हे गला, एगुड़ा सब जाक UN रिलेटेड प्रोग्राम्स हैला. ए सब जाक होची यूनाइटेड नेशंस रो प्रोग्राम्स. तेणु ये सब जगार जिते यूनाइटेड नेशंस रो आई मीन आम देखुचे. सो व्हाट इज इम्पोर्टेंट and instrumental to the United Nations programs, you know, I mean seta hochi je the whole idea of the success of United Nations jota ki sabu depend karuchi how they are managing the big nations, joti ki United Nations has completely failed. जो क्वेश्चन टा वन ऑफ आवर फ्रेंड हैज आस्क्ड जे सर कहीं कंट्रोल करि पारु नाही, तार रीजन होछि जे यूनाइटेड नेशंस हैज वेरी वेरी लेस कंट्रोल ऑन द बिगर नेशन स्टेट्स. ओके फॉर एग्जांपल यूएस, फॉर एग्जांपल चाइना, फॉर एग्जांपल रशिया. बुझि परछ तो. तेणु सेति पई यूनाइटेड नेशंस रो जो इफेक्टिवनेस टा अछि सेटा पूरा कमी जाउछि. ओके I mean that is the reason why the effectiveness of United Nations is actually reducing. Okay. तापरे होची जे तुम देखिवो जे यूनाइटेड नेशंस रे यू नो हमर जत्ते एजेंसीज रहिछि, एक्टिविटीज रहिछि यूनाइटेड नेशंस रे. ओके ऑल दीज एक्टिविटीज, ऑल दीज निटिग्रिटीज, यू नो ये सब जगरे तमर यू नो everything is boiled down to one thing, that how it is being managed, who is managing it, who is funding it. Funding of United Nations is also a big challenge. किए पैसा दउछि तम मन रे प्रश्न आसीबा दरकार. You know who is funding United Nations? Okay, who is funding it? किए दउछि पैसा यूनाइटेड नेशंस को देखिया किए दउछि सर यूएसए दउछि. बिग बिग कंट्री जोड़ा रहिले यूएसए, चाइना भी कंट्रीब्यूशन करजे किंतु फास्ट कंट्रीब्यूशन यूएसए रे अधिक रहउछि. देखो कथा हला एटा खाली यूएस दउनी, मेंबर कंट्री तो डेवलप्ड कंट्री सर, समस्त दउचंती एवरीबॉडी. इंडिया भी कंट्रीब्यूशन करजे. इंडिया भी फंडिंग करे यूएन को. हां तेणु कथा हला जे आई मीन द काइंड ऑफ जो आमे कहूचे जे कौन कही कुआ जीव जे आई मीन जो बड़ बड़ देश मानकर कंट्रीब्यूशन रही. ओके जो बिगर नेशन स्टेट्स से मानकर जो कंट्रीब्यूशन रही से कंट्रीब्यूशन टा एक्चुअली यू नो आई मीन इट इज वेरी डिफिकल्ट. ओके इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू यू नो what I can say से माने एक्चुअली ठीक समय रे इन्वेस्टमेंट करंती नहीं. देयर कंट्रीब्यूशन इज नॉट अप टू द मार्क. ओके their contribution is not up to the mark, and that is the reason why United Nations, you know, आज पर्यंत भी सेति पई कहा जाय जे United Nations is a failed body. Okay, United Nations is a failed body. तार कारण कोन ना एटा एक्चुअली ठीक से लोक माने एटा को रेस्पेक्ट दियंतिनी. फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशंस यूनाइटेड स्टेट्स से आज पर्यंत यूनाइटेड नेशन रो जेते को रिजोल्यूशन है जे मैक्सिमम जदी कि ऑफेंडर हेतिबे सेटा हो यूनाइटेड स्टेट्स. किंतु जेतेबेले तांको मौका मिलिछि तांकर जो माने विरोधी अछंती
ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଇଏ କାଉଣ୍टर କରିବା ପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍सକୁ ୟୁଜ୍ କରି ଆସିଛି। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଇରାକ ହେଲା, ଇରାନ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ବି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ସ ଆଟାକ୍ କରିଛି, ସରି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ସ ଗୋଟେ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ଆଡପ୍ଟ କରିଛି ସେମାନଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ, ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ୟୁଏସ୍ର ମାନେ କ'ଣ ଇନିସିଏଟିଭରେ ହେଇଛି। ତେଣୁ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ସ ଇଜ୍ ଡେଫିନେଟଲି ଗୋଟେ ୟୁଏସ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ বা ନାଟୋ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ବଡି ହିସାବରେ ସେଟା ୟୁଜ୍ କରାହେଇଛି, ଯୋଉଠିକି ରଷିଆ ଭଳିଆ ଦେଶ ବି ସେଠି ବେଳେବେଳେ ମାର୍ଜିନାଲାଇଜ୍ ହେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ରଷିଆର ଭେଟୋ ପାୱାର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ରଷିଆ ଟିକେ ଚଳିଲା ଭଳିଆ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି। ବଟ୍ ଅଦରୱାଇଜ୍ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ସ ଇଜ୍ ଏ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଫେଲ୍ଡ ବଡି ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ମି। କାରଣ ବହୁତ ରେୟାର ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଛନ୍ତି। ଭେରି ଭେରି ରେୟାରଲି ଦେ ହ୍ୟାଭ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରିସିଭ୍ଡ ସକ୍ସେସ୍। ଓକେ, ବୁଝିପାରୁଛ ତ ପିଲାମାନେ? ହ୍ୟାଲୋ। ସେ ଯୋଉ କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ ଉପରେ ହେଲା ପ୍ୟାରିସ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ, ସେଥିରେ ୟୁଏନଏ ତ ନିଜକୁ ଡ୍ରପ୍ କରିଦେଇଥିଲା, ୟୁଏସଏ ଯୋଉ 2 डिग्री। ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି କିଓଟୋ ପ୍ରୋଟୋକଲ ହଉ ବା ଯାହା ବି ହଉ, ଯୋଉଠି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଜାଗାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ୟୁଏସ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେ ହ୍ୟାଭ୍ ନଟ୍ ବିନ୍ ଭେରି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍। ଓକେ, ହ୍ୟାଲୋ। ଓକେ ସାର୍। ହଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ତମର ଏଇ ୟୁନିଟ୍ରେ ତମର ଆକ୍ଚୁଆଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏଜେନ୍ସିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ୟୁଏନ୍ ହେଲା। ତାର ଇଭାଲୁଏସନ୍ କରିବାକୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇ ୟୁନିଟ୍ରେ ତମକୁ ପଚାରି ପାରନ୍ତି, ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି। ଓକେ, ତେଣୁ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ପଡ଼ିଲେ ତମେ ଏଇସବୁ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ା ଲେଖିବ, ଏବଂ ତମର ଏଇ ଯେଉଁ ମେଟେରିଆଲ୍ ଅଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଏଇଟା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ତମକୁ ଏଥିପାଇଁ କିଛିଟା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ହେଲ୍ପ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ତମେ ଯଦି ଚାହିଁବ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ୟୁଏନ୍ର ୱାର୍କିଂ ଉପରେ ଗୋଟେ ମେଟେରିଆଲ୍ ତମମାନଙ୍କୁ ସର୍କୁଲେଟ୍ କରିଦେଇ ପାରିବି, ବଟ୍ ଆଇ ଡୁ ନଟ୍ ନୋ ହାଉ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ରିଚ୍ ୟୁ। ବଟ୍ କେମିତି କରିବି, ହାଉ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ Sir, ସର୍କୁଲେଟ୍ ଦି through ମେଟେରିଆଲ୍ ଟୁ ୟୁ? WhatsApp. ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ କେମିତି ମୁଁ ଜଣକୁ ପଠେଇଲେ ସେଟା ଅନ୍ୟମାନେ କେମିତି ପାଇବେ? ସାର୍ Sir, ଗ୍ରୁପ ଆମ କରିଦେବେ। ଗ୍ରୁପ ଅଛି ସେଇଥିରେ ଆପଣ ବି ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ନାଇଁ ଗ୍ରୁପରେ। ସମସ୍ତେ ନାହୁଁ ନା, ଅଲଗା ଅଲଗା ସମସ୍ତେ ଗ୍ରୁପରେ ଅଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ମୁଁ କ'ଣ ଗ୍ରୁପରେ ଅଛି? ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସାର୍। ନାଇଁ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ କରିଦେବେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି, ତ ଆପଣ ଦେଖିକି ପଠେଇ ପାରିବେ। ନୋ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସେ ଗ୍ରୁପକୁ ନମ୍ବରଟା ଜାଣିନି। ଦିଅନ୍ତୁ। ଶୁଣ, ତମେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ କରିକି ଯୋଉମାନେ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ କର ଏବଂ ସେ ଲିଙ୍କଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କର, ଏବଂ ମୁଁ ବି ସେଇଟା ଜଏନ୍ କରିବି। ମୋତେ ବି ସେ ସାର୍ ଲିଙ୍କଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ସେୟାର ପାଖରେ କରିବ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜଏନ୍। ନମ୍ବର ନାହିଁ ନା। ନାଇଁ, ତମେ ଗୋଟେ କାମ କରିପାରିବ ଯେ ଆଗ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ତ ଆରମ୍ଭ କର, ତାପରେ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି କିଛି ଲୋକ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଯିବେ। ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଧରାଯାଉ ଆଜି କିଛି ପିଲା ଯୋଡ଼ି ହେଲେ, କାଲି ଆଉ କିଛି ପିଲା ଯୋଡ଼ି ହେବେ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମକୁ ଆଉ ଯଦି କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ମେଟେରିଆଲ୍ସ ଯୋଉଟା ମୋତେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ସେଇ ଗ୍ରୁପରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଦେବି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଦେ ୱିଲ୍ ଗେଟ୍ ଇଟ୍। ସାର୍ ନମ୍ବର ଓକେ, ଯଦି କିଏ ଜଣେ ଦିଅନ୍ତେ, ମାନେ ଗ୍ରୁପ ଆଡମିସନ ହୁଅନ୍ତେ, ତ ଆମେ ସବୁ ନମ୍ବର ତାଙ୍କୁ ମାନେ ମେସେଜ କରନ୍ତୁ। ଦେଖ ତମେ କେମିତି କ'ଣ କରିବ, ମୁଁ ତ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିନି। ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ଭେରି ଟେକ୍ନୋ ସାଭି, ତେଣୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ ଡିସାଇଡ୍ ହାଉ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ବି ଡନ୍। ଓକେ, ବା ମୁଁ ନହେଲେ ସେ ୟାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି ଯିଏ ତମର ଅଛନ୍ତି କୋଡ଼ିନେଟର ଅଛନ୍ତି, ଗ୍ରୁପ୍ କୋଡ଼ିନେଟର ଯିଏ କ୍ଲାସ୍ ଆରେଞ୍ଜ କରାଉଛନ୍ତି, ସାର୍ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଲୋକାଲ୍, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ କଥା ହେଇକି ଏଇଟା ଦେଇପାରିବି। ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ ସେ ତମମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଦେବେ। ସିଏ ଆଜ୍ଞା। ତମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କେମିତି କୋର୍ଡିନେଟ୍ କରନ୍ତି, ଇମେଲରେ ନା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ? ସାର୍ ନାଇଁ, ଆମକୁ ଖାଲି ଗୋଟେ କୋଡ୍ ହ୍ୟାଲୋ। ଏମିତି ଡାଉନଲୋଡ ଓକେ, ସାର୍ ଏନିୱେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଛାଡ଼, କଲ୍ ରେ ଇଏ ନହେଲେ ଦେଖିବା ଆମେ ଇମେଲ। କେମିତି କ'ଣ। ଆଇ ୱିଲ୍ ଫାଇଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଆଉଟ୍ ହାଉ ଆଇ ୱିଲ୍ ଡୁ ଇଟ୍। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଯେ ଆମର ୟୁନିଟ୍ 11 କନଷ୍ଟ୍ରେଣ୍ଟସ୍ ଇନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ପଲିସି ଫର୍ମୁଲେସନ୍। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ଗିଭ୍ ମି 1 ସେକେଣ୍ଡ, ଜଷ୍ଟ ଏ ସେକେଣ୍ଡ। ଗ୍ରୁପ ଆଡମିସନ ଜଣେ ହୁଅନ୍ତା ତ ଆମେ ତାକୁ ମେସେଜ କରନ୍ତୁ। ଅଲରେଡି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଅଛି ନା MPA ରେ। ନା ନା, ତମେ ଏବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ପିଲା ସବୁ ମିଶିକି ଅଛ ନା ଆମେ, ହଁ ମାନେ ଅଲରେଡି ଜାନୁଆରୀ ପିଲା ଆଉ ଜୁଲାଇ ପିଲା ସବୁ ମିଶିକି କ୍ଲାସ କରୁଛେ, ହଁ ତ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପରେ ନାହୁଁ। ଗୋଟେ ଅଛି। ନା ନା, ତମେ ଶୁଣ, ଜୁଲାଇ ଆଉ ଜାନୁଆରୀ ପିଲା ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛୁ ଗ୍ରୁପ ଆମର।
ସମସ୍ତେ କଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସେଣ୍ଟର ର? ହଁ ନାଇଁ ଆମେ କଟକରୁ ଅଛୁ କିଛି ଜଣ। ଆଚ୍ଛା କଟକ କିଛି ଅଛନ୍ତି। ହଁ ତାହେଲେ କଟକ କିଛି Yes, ତାହେଲେ I'm back. ଗ୍ରୁପ ବନାଅ। ଜଣେ କି ମାନେ ଗ୍ରୁପ ବନା ଆମେ ତାକୁ ମେସେଜ କରିବୁ କି ଗୋଟେ ଆଶୁତୋଷ ଆଇଦର କିଏ ନମ୍ବର ଜଣେ ଯଦି ଦିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମେସେଜ କରନ୍ତୁ। ସାର୍ ହଁ କି ଆଡେ Okay. Next is constraints in public policy formulation. Okay. ତା ଦେହରେ ମାନେ actually public policy formulation ରେ କଣ constraints ଅଛି? What are the constraints? Okay. So any broad guess what are the constraints in public policy formulation? Anything? What are the constraints? ସରେ ଲିଗାଲ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି ଟାଇମିଂ ଅଫ ପଲିସି। ଦେନ୍ What else? ସୋସିଆଲ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବି ରହୁଛି ସାର୍ ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ। ହଁ। Okay. Okay. Hello. ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ୟେସ୍ ସାର୍। ସୋ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ତମେ ଦେଖ ଯେ ଆଇ ମିନ୍ କନଷ୍ଟ୍ରେଣ୍ଟରେ ଆଇ ମିନ୍ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନପୁଟ୍ ଯେ ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନପୁଟ୍ଟା ବହୁତ ପୁଅର ହଁ ନା ନାଇଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନପୁଟ୍ ମାନେ କ'ଣ ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆମେ ଗୋଟେ ପଲିସି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ବା ଆମେ ଗୋଟେ କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇନିସିଏଟିଭ୍ସ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ସେଇ ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ବା ପଲିସିଜ୍ ତ ତାକୁ ୱିଦାଉଟ୍ ପ୍ଲାନିଂ ବଟ୍ ଆମେ କେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ କଂକ୍ରିଟ୍ ଷ୍ଟେପ୍ଟା କେମିତି ନେଇପାରିବା ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ କି ଟ୍ରାଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଏରର୍ ମେଥଡ଼ରେ ଆମେ କାମ କରୁଛେ we are not doing proper research right we are not doing proper research ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ କ'ଣ ଯେ we are not able to identify appropriate policies at appropriate levels ओके आमे एक्चुअली appropriate policy को आइडेंटिफाई करि पारुने तार कारण होची आम पाखरे प्रॉपर रिसर्च मेकानिजम्स नाही तो प्रॉपर रिसर्च मेकानिजम काहे कि नाही तार कारण होची आमे प्रॉपर रिसर्च करूनु वी आर नॉट डूइंग एनी रिसर्च इन दैट तेणु आमे जेतबळे पर्यंत आमे प्रॉपर रिसर्च न करिबा से पर्यंत we are bound to suffer like anything okay we are bound to suffer like anything okay तापरे होची तापरे नेक्स्ट होची जे लीगल कन्स्ट्रेंट्स जे कि किए जने कहिले जे सब बळे जो लीगल कन्स्ट्रेंट्स आसुची फॉर एग्जांपल कोर्ट केसेस होची कोर्ट अटकौची कॉम्प्लिकेशन लीगल इश्यूज आसुची तादरे तो ये सबु जाकरे एक्चुअली माने लीगल कॉम्प्लिकेशंस एते अधिक आसुची जे एक्चुअली आमे वी आर नॉट एबल टू व्हाट आई कैन से एक्चुअली आमे बेसी आगु को जाई परुने वी आर नॉट एबल टू मूव अहेड ओके आमे बेसी आगु को जाई परुने तेणु आई थिंक आई मीन I mean one of the reasons why people are actually about कौन जे लीगल कॉम्प्लिकेशंस एते अधिका अच्छी देश रे जोते कि आमर पब्लिक पॉलिसीटा गोटे बैड शेप रे अच्छी लीगल कन्स्ट्रेंट्स कहीं ना धर जो सपोज somebody moves to the court so naturally the policy will be pending in the court of law so stay है जीवो तेनु से माने किसी करी परिबेनी तो लीगल कन्स्ट्रेंट्स इज अ मेजर कन्स्ट्रेंट ओके डेफिनेटली इट इज अ मेजर कन्स्ट्रेंट तापरे एनवायरमेंटल कन्स्ट्रेंट्स एनवायरमेंटल कॉन्सेप्ट्स कौन कन्स्ट्रेंट्स कौन ना तुम देखो माने मेंटेनिंग ए बैलेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट इज ए बिग टास्क
ଧର जो सरकार गोटे इंडस्ट्री करिया चाहूची किंतु तार एनवायरमेंटल रिपरकेशंस भी रहउची फॉर एग्जांपल सेठी एप्रोप्रिएट जगह रे होउची कि नहीं तार कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस रे कोन एनवायरमेंट प्रति कोन क्षति पहुंचुची ये सब जाक जिंस एक्चुअली यू नो these things also they matter a lot okay these things they also matter a lot तेणु मु भाबुची जे ये जो एनवायरमेंट एवं what I can say I mean the way we have been trying to understand okay तो सेटा होची गोटे बड़ जिंस ओके तेणु आमर एनवायरमेंट I mean we have not been able to negotiate with the cost benefit analysis of the environment properly we have not been able to understand it so that is the reason why so environment is a major challenge to the you know the public policy process how it has been implemented in the country itself okay how it has been implemented in the country itself so it is definitely a major challenge okay so next होची तमनकर जे ब्यूरोक्रेसी रो भी जो रही इम्पोर्टेंस बा ब्यूरोक्रेसी द वे ब्यूरोक्रेसी आल्सो प्लेड इज आल्सो वेरी वेरी कीन माने ब्यूरोक्रेसी केतरा जगह जोटी ब्यूरोक्रेसी भलो सेठी पब्लिक पॉलिसी बहुत भलो भाबरे इंप्लीमेंटेड हेछि बट जोटी ब्यूरोक्रेसी बहुत खराब सेठी पब्लिक पॉलिसी अति तळ स्तर रे सेठी इंप्लीमेंट हेछि ओके तेणु मु भाबुची जे ब्यूरोक्रेसी हो बा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हुंतु से माने समस्ते दे हैव नॉट जोठी से माने इफेक्टिव अछंती सेठी पब्लिक पॉलिसी you know that has been very very carefully nurtured and you know public policies have been you know implemented to in the best possible way possible माने बेस्ट पॉसिबल माने दिग भाबरे एटा काम करिछि ओके कैन यू जस्ट गिव मी अ सेकंड क्लास सरला परे समस्ते निज निज नंबर कहि दियो हाँ समझते हाँ ले सारंग क्लास सरला परे छाड़ीबा पूर्व नंबर कहि दियो ग्रुप बनै दियो ना जणे दे जणे जणे के नंबर दियो नंबर हमें लेखि सेठी ग्रुप बनै दियंतु ମୁଁ ଦେଇଦଉଛି हाँ हाँ सत्या मैम कहूची मैडम आपण बनेंतु मु बनेबी ओ ठीक हाँ अछि हाँ दीदी तमे मैडम आई ऑलरेडी मैसेज हाँ ठीक अछि दीदी तमे सेठारे बना नंबर गोटे किए ग्रुप देछि हाँ ठीक अछि बनै दबा क्लास सरला परे नंबर सब दे देबो हाँ 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 ठीक अछि हाँ केही लेफ्ट हेबेनी समस्त नंबर टा दे दे लेखा हाँ ठीक अछि वन बाय वन नंबर दे देबो लिख दबा कर दबा ग्रुप बना मैडम मैसेज में लिख दिया हूँ नोट करता रहे एक बंदा क्योंकि क्लास खत्म होने के बाद ये बंद हो जाएगा नहीं तो बंद नहीं हो रहा है ओपन रहा है चल रहा है ना फिर ओपन रह गया ठीक है नहीं देखिए मैं अगर कोई मैसेज तो कर दिया हूँ सब लोग करेंगे अपने नाम और नंबर देने से हो जाएगा अच्छा who is speaking in Hindi सर आई एम स्पीकिंग इन हिंदी सर who name माय नेम इज ओमदत्त बिजानी सर but are you from Odisha or you are a non Odia आई एम नॉन इंडिया सर आई एम फ्रॉम राजस्थान but how do you understand but I for most of the times I am speaking in Odia Yeah, I can understand Odia, sir. I can't speak, but I can understand easily because since last 12 years, I'm here in the Odisha. okay because otherwise I feel very No sorry for problem. that because No नहीं problem, सर sir. I can. उड़िया समझ में आ जाता है आप जो भी बोलते हैं ऑलमोस्ट समझ में आ जाता है मैं भी हिंदी स्पीकिंग हूँ बट आप जो बोलते हैं उड़िया में समझ में आ जाता है okay thank you because I thought most of the people are from Odisha so to make convenient the subject so I was trying to explain it in Odia No sir We have no find problem, sir. many words Yeah. common so no difficulty okay
Okay, that's all right. So, ମୋ ହିସାବରେ actually ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ constraints ଗୁଡାକ ଅଛି civil society, bureaucracy, legal, environmental, then what I can say, research, lack of research. So all these are very very crucial to the public policy formulation. Okay. ତେଣୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ଆଉ ତମେ ମନେ ରଖିଥା ଏଇଗୁଡ଼ା ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଇଜିଏଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟର କାହିଁକିନା ଏଇ 5-7ଟା ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖିଲେ ତମେ ଏଇ ଚାପ୍ଟରଟା ଲେଖିପାରିବ ଓକେ ଇଜିଲି ଲେଖିପାରିବ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଇଜିଲି ରାଇଟ୍ ଇଟ୍ ଓକେ ତେଣୁ କେତେଟା ଜିନିଷ ଅଛି ତ ଡେଫିନେଟଲି ତମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲେଖିଲେ କରିପାରିବ ଓକେ ତେଣୁ ତମେ ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ଟିକେ ଓକେ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆମର implementation system okay and models ତା ଧରେ what exactly do we have in implementation and models କିଏ anybody who can say something about the whole unit 12 anybody So implementation means carrying forward a policy after it has been made. Implementation through network or by personals? Sorry? It has implementation through network and by personal. So these are the steps after the policy has been made. These are the steps to implement the policy, like implementing with network or allocating tasks to personnel and making decisions. Okay, see basic ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ମାନେ ୟାର ପର୍ପସଟା କ'ଣ ମାନେ ୟାଦେହରେ you try to understand the meaning and significance of policy implementation ତାପରେ ହେଉଛି ଯେ different approaches and models to policy implementation ତାପରେ critics of top down model of policy implementation ତାପରେ discuss a synthesis of bottom up and top down approach to policy implementation ହେଲା ତ ତା ଦେହରେ policy implementation systems and issues ରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ମାନେ ଆ ଦେହରେ what is important in it I mean how do we look at the idea of ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଏଟାକୁ ଦେଖୁଛେ ଓକେ ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ policy implementation system and issues okay implementing within a network okay allocating tasks to personnel making decisions exception principle delegation of authority consensus building I mean all these are very very important okay for example kahinki na kon केमिति एटा को आमे करूचे how are we doing it ए जो policy टा implement केमिति करूचे so that's the model कहना दी प्रकार मॉडल अछि गोटे होची टॉप डाउन मॉडल आ गोटे होची डाउन टू टॉप मॉडल टॉप डाउन मॉडल कोन के कहि परिबो टॉप डाउन मॉडल कहले त माने कोन बुझुछ टॉप डाउन मॉडल कहले त माने कोन बुझुछ higher to lower नहीं मते गोटे concrete example please explain me with a concrete example sir panchayat raj system no anything else so top means government of India and bottom means the public and through proper channel bureaucracy through panchayat system that will be followed all the norms So Niti Aayog is top down. Sir, the higher officials give it to the lower officials, and then it get implemented like that. Like the Prime Minister give it to his secretary, then he gave it to the civil servants or the other officials. See top down approach माने होची देखो माने how do you I mean see top down माने कोन ना तमे तमर कोन रिक्वायरमेंट एटा तमे कहिबनी एटा उपरु डिसाइड हे कि आसीबो
ଆଜ୍ଞା ଓକେ ସୋ ଆଜ୍ଞା ଟପ୍ ଡାଉନ୍ ମାନେ କ'ଣ ନା ତମର ଧରାଯାଉ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ କୂଅଟେ ତିଆରି ହବ ଓକେ ବା କୂଅ ବା ପଣ୍ଡ କହୁଛନ୍ତି ପୋଖରୀଟେ ତିଆରି ହବ କି କୋଉଟେ ବଟ୍ ସେଇଟା କିଏ ଡିସାଇଡ୍ କରିବ ଧରାଯାଉ ଗାଁରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଛି ତ ସେଠି ତମ ଗାଁରେ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେଇଟା କିଏ ତିଆରି କରିବ କିଏ କିଏ କହିପାରିବ ଏ ସରପଞ୍ଚ କିଏ ପିପୁଲ କହିଲେ ଠିକ ହବ ଗାଁ ଲୋକ ପିପୁଲ କହିଲେ ଠିକ ହବ whether the village people they should speak or the BDO or the collector they will speak କିଏ କହିଲେ sir most people appropriate ହବ So the sir block development village people officer. ବାସ୍ ଏବେ ଦେଖ ଟପ୍ ଡାଉନ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ମାନେ ଯୋଉଟା ଉପରୁ ଡିସାଇଡ୍ ହେଇକି ଆସିବ ଧର ଯୋଉ କଲେକ୍ଟର କହିବେ नो नो ଦିସ୍ ସୁଡ୍ ବି ଡନ୍ ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ବେଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ଓକେ ଆରେ ବୁଝିପାରୁଛ ଟପ୍ ଡାଉନ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ମାନେ କ'ଣ Again, sir. ହଁ ତେଣୁ ଟପ୍ ଡାଉନ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ମାନେ ହଉଛି ଏଇଟା ସେଇଭଳିଆ ଯଦି ଆମେ କହିବା ନାଇଁ ଟପ୍ ଡାଉନ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ନାହିଁ ବଟମ୍ ଟୁ ଟପ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ବଟମ୍ ଟୁ ଟପ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ମାନେ କ'ଣ ନା ଯୋଉଟା ତଳୁ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟା ନିଆଯିବ ଉପର ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଗ୍ରାସ୍ Like the ରୁଟ୍ people will ଡେମୋକ୍ରେସି say that what are their problems. yes so that is known as grassroots democracy okay Yes, sir. ତେଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଟପ୍ ଡାଉନ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଏଇଟା ହଉଛି ବଟମ୍ ଟପ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ୟା ଦେହରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ରହୁଛି ଯେମିତି ସରି Sir, bottom to top approach ଟା ଆଉ ଟିକେ explain କରିବେ bottom top approach mane for example same example let's say we have 5 lakhs rupees okay ଆଜ୍ଞା and so let's say we stay in a village and the government has sanctioned 5 lakh rupees for development of our village okay now the question is who will decide what kind of developmental activities will be taken up in our village who will decide ପଲ୍ଲୀସଭା exactly Polli Sabha or Grama Sabha or the people they will sit together and they will decide ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ପରଫେକ୍ଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କାହାର ବଟମ୍ ଟପ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ bottom to top ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରୁଛ ତ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଯାହାର ଦରକାର ସେମାନେ ହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଓକେ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ବୁଝିପାରିଲ ଆଜ୍ଞା sir thank you ଓକେ ୟୁ ନୋ ତେଣୁ କଥା ହଉଛି ଯେ ୟାର ଗୁଡ଼ାଏ ମଡେଲ୍ସ ରହୁଛି ସେ ବଟମ୍ ଟପ୍ ହଉ କି ଟପ୍ I'm very sorry. Just a minute. Just a minute. Okay. Sorry. ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ବଟମ୍ ଟପ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ରେ ଯେମିତି ଆମର ମାଇକେଲ ଲିପ୍ସକି ରହୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ୟୁ ନୋ there are many other people also which I don't find here okay but you know ତମର I mean the most important thing ହଉଛି ଯେ ଯେ ଯୋଉ whether you are you know bottom top କିମ୍ବା top down approach ଟା ଖାଲି ମାନେ ମୋର କହିବା କଥା ଯେ ଖାଲି ଟପ୍ ଡାଉନ୍ ହେଲେ ହବନି କି ଖାଲି ବଟମ୍ ଟପ୍ ହେଲେ ହବନି ଇଟ୍ ହାଜ୍ ଟୁ ବି ଏ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ବିଟୱିନ୍ ଟପ୍ ଡାଉନ୍ ଆଣ୍ଡ ବଟମ୍ ଟପ୍ ମୋ କଥାଟା ବୁଝିପାରୁଛ ତ କେତେଟା ଜାଗାରେ ତମକୁ ଟପ୍ ବଟମ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ କେତେଟା ଜାଗାରେ ବଟମ୍ ଟପ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ପଲିସିର ପ୍ରପର ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ହେଇପାରିବ ତେଣୁକରି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଦେୟାର ହାଜ୍ ଟୁ ବି ଏ ପ୍ରପର ସିନ୍ଥେସିସ୍ ବିଟୱିନ୍ ଦିସ୍ ଟୁ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ମୋର୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ okay so how we can have you know proper synthesis so there are at least you know 5 things that we can 6 things that we can discuss first hochi clear and consistent objectives to provide a standard of legal evaluation and resource this is number 1 second adequate you know theory which ensures that the policy has an accurate theory of how to bring change this is second third implementation structures that are legally structured so as to enhance the compliance of those charged with implementing the policy and those groups that are the target of the policy. This is third. Fourth, committed and skillful implementers who apply themselves to using their discretion so as to realize policy objectives. Fifth, support of interest groups and sovereigns in the legislature and executive. And then finally, changes in the socio-economic conditions that do not undermine the support of groups and sovereigns or subvert the causal theory of underpinning the policy. ତ
तो जेपर्यंत जदि एई सब जाक हबो ताहले सेमानक भितर गोटे प्रॉपर देयर विल बी ए प्रॉपर सिंथेसिस बिटवीन ऑल दिस टॉप डाउन मॉडल एंड डाउन टू टॉप मॉडल, ओके, व्हिच आर इक्वली बोथ आर इक्वली इंपोर्टेंट. इट इज नॉट दैट कि केवल एई गोटे जिंस ही केवल इंपोर्टेंट आउ अन्य माने इंपोर्टेंट नुहंती, व्हिच इज रॉन्ग. तेणु तांका भितर गोटे प्रॉपर सिंथेसिस रहिबा दरकार, ओके. तेणु मु भाबुची तमे एई जो आमे आलोचना कले वर्तमान पर्यंत 12टा यूनिट, तो तमे आइडेंटिफाई कर जे को यूनिट गुडा तम पई बेसी दरकार एवं सेगुडा तो एबेठरू पढ़. फॉर एग्जांपल जो मॉडल्स कहितली, मॉडल्स थ्योरी फर्स्ट यूनिट एगुडा तो डेफिनेटली देयर विल बी क्वेश्चंस, डेफिनेटली विदाउट एनी डाउट. Sir, sir, hello sir. Sir, there is a question in our assignment that the major constraint of public policy formulation. जोड़ा आमे डिस्कस करले एबे ए जो हमर लीगल कंस्ट्रेंट्स बा रिसर्च लैक ऑफ रिसर्च, हां ब्यूरोक्रेटिक ये एगुडा सब जका हमें कले निकी. Yes sir. Sir, सत्र सर रोल ऑफ द ब्यूरोक्रेसी लिखिया पड़िबो ना खाली सर जे कंस्ट्रेंट्स और सेई गुरा लिखिया पड़िबो. रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी गोटे कंस्ट्रेंट नुय की. अरे जदि ब्यूरोक्रेसीटा जदि धरा जो गोटे ब्यूरोक्रेसी सोई रहिबो से माने जमार इफेक्टिव हेबेनी सेटा गोटे बड़ कंस्ट्रेंट नो. अरे गोटे अटेंटिव ब्यूरोक्रेसी आ गोटे होची अत्यंत लेथार्जिक ब्यूरोक्रेसी, दी जनक भितर डिफरेंस नै. यस सर. अरे तम पॉलिसीटा किए एग्जीक्यूट करिवो, ब्यूरोक्रेसी करिवो. जदि ब्यूरोक्रेसी सोई पड़िवो ताले किए एग्जीक्यूट करिवो? कोई नहीं करेगा सर. हां, तो दिस इज डेफिनेटली ए मेजर पॉइंट, ओके. यस सर. तेणु तुम यहाँ कर एवं आमे पुणी काली आलोचना करिया. किंतु टे मोर गोटे छोटिया रिक्वेस्ट, प्लीज समस्ते 5टा पूर्व आसिकी क्लास रे जॉइन कर, कहीं अननेसेसरीली मते देख हमर जहाँ मते रूल्स कुआईची मते 10टा पिला नहले मु क्लास आरंभ करि परिबि नाही, ओके. ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, कहीं तांकर गोटे मिनिमम क्लास रिक्वायरमेंट अच्छी. अटेंडेंस यदि 10 रु अधिक न हो से माने क्लास करिवे नाही, ओके. तेणु मु जेपर्यंत 10 न होईची मु क्लास करि परिबि नाही. मते रिपोर्ट करिया पड़िबो 5 मिनिट भीतर जे हेटी क्लास रे पिला नाहंती, ओके. तेणु तमे मिनिमम तमे 5टा भीतर जहाँ भी हेले आस समस्ते हैला. आ मंगलवार दिन मोस्ट प्रोबेबली मु क्लास नेबी नाही. मते से क्लास टा को मु एक्सटेंड करिवि बुधवार को, हैला. नो प्रॉब्लम सर. हां, त माने सेटा मु सार को जणाई देबी, किंतु मु मंगलवार दिन नेबिनी, मु बुधवार दिन नेबी. ठीक अछि? ठीक अछि सर. थैंक यू सो मच. हां. हेलो नंबर्स दौन रे. हेलो दीदी. हाँ नहीं नंबर सुनो, तुम जो फ्लैश करूच मेसेज रे से सांग सांग पळौची, मु लेखिला बेलू ना सहित पळौची. 77893007 लेखिला बेलू पळौची ना तम नंबर सब पळौची मेसेज रो, से बहुत कम समय पे रहउची. दीदी इनकर मेसेजेस देखंदो सेही सब शो करियो. लेख लेख. गोटे मिनिट. हेलो. हाँ चांदिनी शर्मा. तो सब तो पळौची नंबर, मु लेखिला भितर ही पळौची. मैडम से राइट हैंड साइड रे जो सेठी इनकर मेसेजेस रे देखंदो सेठी शो करियो. टीम का सब देखले नंबर उडा सेठी एक लक्ष्य करी देखो आस जाइछि मेसेज सब आस जाउछि. ताले मेसेज पठै दियो. हां एडू सब मस्त हमर लेखनी भी आ. आज्ञा आज्ञा. हां ठीक अछि. हम मेसेज एतरे सब पकै दियो, सेंड मेसेज कर दियो, मु लेखि कि तापर ग्रुप बनै दउछि. आज्ञा. हां ठीक अछि. हां एक लक्ष्य करी देखो ए कथा कहै
ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡାମ ସେ ଏମପିଏ ଗ୍ରୁପ ଟା ପୁଣି କଣ ହେବ? ଏଇଟା ତ ଆପଣ ତିଆରି କରିବେ। ସେଇଟା ଆମର ଏଇଟା ଅନଲାଇନ କ୍ଲାसेସ ପାଇଁ ନା, ସେଇଟା ଆମ ଗ୍ରୁପ ନା ଆଚ୍ଛା ଆମ ଠିକ ରିଜନାଲ ଅଛି। ସେଣ୍ଟର ର ହଁ ହଁ ଏଇଟା ଅନଲାଇନ କଟକ ପିଲା ରହୁଛନ୍ତି ନା। ହଁ ହଁ ସେଥିପାଇଁ ହଁ କି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା କରିବାକୁ ପଡିବ। ପିଲା ଆମ ଗ୍ରୁପରେ ରହିବ ନା। ହଁ 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 ସେମାନେ ଠିକ ବି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ରହିବେ ଅନଲାଇନ କ୍ଲାସ ରେ ଆଉ ନାଇଁ। ହଁ ଅନଲାଇନ ରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ କରିବା ନା, ଏ କଟକ ପିଲା ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗ୍ରୁପ ଅଲଗା କରିଦବା ଆଉ। ହଉ ଠିକ ଅଛି ହଁ ମୁଁ ବନଉଛି। ରିଜନାଲ ଗ୍ରୁପ ବନେଇବି मैडम आप कोई रीजनल सेंटर ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆମର अच्छा स्टडी सेंटर स्टडी सेंटर ଷ୍ଟଡି ସେଣ୍ଟର ବି ସେଇ ରିଜନାଲ। अच्छा ଆର୍ୟ ଆଜ୍ଞା ହୁଁ ତମର କୋଉଠା କଟକ ରେଭେନ୍ସା? ମୋର ବାଲେଶ୍ଵର ବାଲେଶ୍ଵର। ହଁ 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 ସୋନାଲି ସାହୁ ପ୍ରଭାସିନୀ ହଉ ଚଳିବ ଯାହା ହେଲେ ଚଳିବ। ମାମା ତ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ କଣ। ଆର୍ୟ ତମର କୋଉ ବ୍ୟାଚ୍ ଆର୍ୟ? ଜୁଲାଇ 19 ତ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଲେଫ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କରନି ହଁ ସାର୍ ଙ୍କୁ ଇନକ୍ଲୁଡ ହବ ନା। ହଁ ସେ ଗ୍ରୁପ ରେ ଇନକ୍ଲୁଡ ହେବେ ନା, ଏବେ କିଛି ଆଉ ଭୟ କରନି ସାର୍ ନାହାନ୍ତି। ସାର୍ ଗାୟବ। ହଁ କିଏ କିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଅଛନ୍ତି କି କଣ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। କିଛି କହିବନି ଆଉ ମିଶିବ କେମିତି? ତୁମେ କଟକ ବାଲେଶ୍ଵର କେତେ କୋଠାରେ ଅଛ, ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ଵର ପିଲା ଅଛୁ। ନୟାଗଡ଼ରୁ ବି ଅଛନ୍ତି କିଏ ମ୍ୟାଡାମ? ଯା ହଉ କହିଲି ଖୁସି ଯାହା ଲାଗିଲା। ହଉ ମାନେ ଅଲ୍ ଓଡିଶା ଇଜ ଇନ୍ ୱାନ୍ ପ୍ଲେସ। ଏଇଟା ବଢିଆ ଲାଗିଲା ଖୁସି ଲାଗିଲା ଶୁଣିକି। ଆମର ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ହଁ ଠିକ ଅଛି ଚାଲିବ ଆଉ। ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ତୁମେ କୋଉଠାର ପ୍ରତ୍ୟୁଷ? ହଁ କାଲି ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ବନେଇ ଦେଇଥିବି ଗ୍ରୁପ ବନେଇକି ଛାଡିଦେବି ଆଉ। ସମସ୍ତେ ଆଡ ହେଇଯାଇଥିବେ ଆଉ। ହଁ ସେଇଟା ହଉ ଆମ ଏମପି ରେ ବି ହଁ ସେଣ୍ଡ କରିଦେବେ ଇଗ୍ନୋର ରେ ବି ସେଣ୍ଡ ହଁ କରିଦେବେ। ସେଇ ଗ୍ରୁପ ଅଲଗା ଏଇ ଗ୍ରୁପ ଗୋଟେ ଅଲଗା କରିଦେବା ଆଉ ଯିଏ ସବୁ ଆଡ ହବ ମେସେଜ କରିଦେଲେ ଆଡ କରିଦବା କାଲି ଆଉ। ହଁ ଯିଏ ଡେଇଁବା ହଉ କଥା ଠିକ ସେ ଡେଇଁ ପଡିବେ ଆଉ ମେସେଜ ହଁ କରିଦେବେ। ହଁ ଠିକ ଅଲ୍ ହଉ ବାଏ ଅଲ୍ ଟୁ। ବାଏ ଟୁ ଅଲ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ହଁ ରହିଗଲା ଅଭିଯୋଗ ରୁହନ୍ତୁ ରୁହନ୍ତୁ ସେ ହଁ କହୁଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ କିଏ କୁହ? ମୁଁ ଅନିତା ନୟାଗଡ଼ କହୁଛି। ହଁ ନୟାଗଡ଼ କୁହନ୍ତୁ। କଣ ଏମପିଏ ଆଜ୍ଞା ଏମପିଏ ଟା ଜୁଲାଇ ବ୍ୟାଚ ର ଆପଣ ସେଇ ବ୍ୟାଚ୍ ତ? ଆମେ ଜୁଲାଇ ନାଇଣ୍ଟିନ ର। ହଁ ଆପଣ ସେଇ ବ୍ୟାଚ୍ ତ? ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ହଉ ଆପଣ ଠିକ ଅଛି। ମ୍ୟାଡମ ନମ୍ବର ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ ବି ଆଡମିନ ଅଛନ୍ତି ବୋଧେ। ହଁ ହଁ ନମ୍ବର ଆସିଛି ନମ୍ବର ଆସିଯାଇଛି ଅନିତା ମଲ୍ଲିକ ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ଆସିଯାଇଛି। ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ ଆଡମିନ ଅଛନ୍ତି ତ ଏମପିଏ ରେ? ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ହଁ ହଁ ଅଛି ଆଡମିନ ଅଛି।
ଦେନ୍ ନୟାଗଡ଼କୁ ବି ଆଡ୍ କରିଦେବେ, ସେଠିକି ବି ଗଲାଣି ନା ଟ୍ରେନ, ତାକୁ ଆଡ୍ କରିଦେବେ। ଫେନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଆମ ଏମପି ଗ୍ରୁପରେ ତାଙ୍କର ଆଡମିଟ କରିବା ମାନେ କଣ? ଅନିତା ମ୍ୟାଡାମ ଖରାପ ଭାବିବେନି, ଆଜି କନେକ୍ଟ ହେଇନି ତ, ଏବେ କନେକ୍ଟ ହେଲା, ତେଣୁକରି ଆପଣ ବି ଟିକେ ଲେଟ ରେ କନେକ୍ଟ ହେଲେ ଆଉ। ଆପଣଙ୍କ ନୟାଗଡ଼ରେ କୋଉଠି ରହୁଛନ୍ତି? ଦଶପଲ୍ଲା। ଦଶପଲ୍ଲା, ଭେରି ମୁଁ ମାନେ ନୟାଗଡ଼ 2 ବର୍ଷ ଥିଲି ନା। ହଁ ମୁଁ ନୟାଗଡ଼ ଏଠି ପୁରା ମାର୍କେଟ ଉପରେ ଥିଲି, କଚେରୀ ବଜାର ଏଇଠି ମାର୍କେଟ ଉପରେ ପୁରା ଥିଲା ନୟାଗଡ଼ର। ନୟାଗଡ଼ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବଜାର ହଁ ମ୍ୟାଡାମ ବସ୍ କେହି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫାଷ୍ଟ ପାଖରେ ଇୟର ପିଲା ରହୁଥିଲି। ଅଛନ୍ତି କି? ମ୍ୟାଡାମ କେହି ଫାଷ୍ଟ ଇୟର ର ଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ସାମ ନାଇଁ ଆମେ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି? ଆରେ ହଁ ଆମେ ସବୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଫାଷ୍ଟ ଇୟର ଏକ୍ସାମ ହିଁ ଦବୁ। ଆରେ ମୁଁ ଜୁଲାଇ ଫାଷ୍ଟ ଇୟର ର 2000 ଏକ୍ସାମ ଉଣେଇଶରେ ଦେଇନି ହେଇଥିଲା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ, ବଟ୍ ଏମାନେ ତ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ରେ ଆରେ ପଢୁଛନ୍ତି ନା ଦେଇନି। MPA-15। ଆମେ କୋଉ ସବୁ ଦେଇଛୁ କି, ଆମର ବା କୋରୋନା ସକାଶେ ଘୁଞ୍ଚି ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ଫେବୃଆରୀରେ ହଁ ହବ। ହଁ କେହି ପରା ଦେଇନାହାନ୍ତି ରେ କୋରୋନା ଭାଇ, ଯୋଗୁ ସବୁ କୋରୋନା ଆଉ ଯୋଗୁ ସେ ଗ୍ରୁପରେ ମତେ ଆଡ ସିଫ୍ଟ କରିବେ କି? ହେଇଯାଉଛି। ହଁ ହଁ ମେସେଜ କରିଦିଅନ୍ତୁ ନମ୍ବର। ଆପଣ ଯିଏ ନା ବି ମୁଁ ଯୋଉଠୁ ନମ୍ବର ବୁକ୍ ଅଛନ୍ତି, କରିଦେଇଛି ରଞ୍ଜିତ ହଁ କୁମାର କହିକି। ତ ମେସେଜ ହଁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଇୟର ଯିଏ ର ବି ଆଡ୍ ଏକ୍ସାମ ଦେଇନି, ହେଇନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ମେସେଜ ଇୟର ର କରନ୍ତୁ, ପଢାପଢି ଆଡ୍ ହେଇଯିବେ। ପ୍ରିପାରେସନ ଚାଲିଛି। ସେ ହଁ ଭିତରେ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ର ମେସେଜ କ୍ଲାସ ଚାଲିଛି। କରିଦିଅନ୍ତୁ ଗୁଗଲ ମିଟ ରେ, ସବୁ ଆଡ ମ୍ୟାଡାମ ହେଇଯିବେ, ତ କାଲି ସୁଦ୍ଧା ଅଛନ୍ତି, ଗ୍ରୁପ ତାଙ୍କୁ ବନିଯିବ। କହିଦିଅନ୍ତୁ ସେ ଆଡ୍ କରିଦେବେ। ହଁ ଆପଣ ଗ୍ରୁପ ରେ ମେସେଜ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ହଁ ଆଡ କରିଦେବି। ମୁଁ ନୟାଗଡ଼ ମେସେଜ ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ କରିଦେଇଛି। କ୍ଲାସ କୋଉଠି ହଁ କରୁଛନ୍ତି? ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଛନ୍ତି କି ରିଜନାଲ କୁ? ନା ଆସିଥିଲେ ଆଗରୁ? କିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ନା ମୁଁ ଆଉ କେବେ ରିଜନାଲ ଅଫିସ ଯାଇନି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ର ଆସାଇନମେଣ୍ଟ କେହି ଲେଖିଲେଣି କି? ସବୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ର ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଆସିଯାଇଛି ନା ନେଟ ରେ। ହଁ ସେଇଥିପାଇଁ କେହି ଲେଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେଣି କି? ବୁକ୍ ନାହିଁ ଲେଖିବ ମଣିଷ କେମିତି? ହଁ ସେଇଟା ତ ନାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ନୋଟସ ଅଛି, ବୁକ୍ ନାହିଁ। ଗୁଲି ବାବା ପବ୍ଲିକେସନ ର ନୋଟସ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ। ଗୁଲି ବାବା ନୋଟ୍ସ, ସିଏ ମାନେ ପୁରା ବୁକ ରୁ ଉଠେଇକି ଥୋଇ ଦଉଛି ଗୁଲି ବାବା। ହଁ ସେଇଥିପାଇଁ ବା ନୋଟସ କିଛି ଏତେ କିଛି ବଡ ଆଉ ବଡ ଛାଡୁନି, ପୁରା ହଁ ପୁରା ବୁକ ର ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ ରୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, ଲାଷ୍ଟ ପାରାଗ୍ରାଫ ରେ ଥୋଇ ଦଉଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର 2 ପେଜରେ ଲେଖି ଦଉଛି, ତମେ ଲେଖିଲା ବେଳକୁ 8 ପେଜ ହେଇଯିବ। ନା ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲାଷ୍ଟ ମୁଁ ପିଜି କରିଥିଲି ଇଗ୍ନୋରେ ହିଁ, ତ ଗୁଲି ବାବାର ପଢିକି କରିଥିଲି ତ ମୋର ଭଲ ପରସେଣ୍ଟ ଆସିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଥର ବି ଗୁଲି ବାବା ହିଁ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛି। ତ ହଁ ଗୁଲି ସେଇଥିପାଇଁ ବାବାର ଏଇଟା ମୋର ଏଇଟା ଗୁଲି ବାବାର ନୁହଁ, ଜିପି ଏଚ୍ ଗୋଟେ ଅଛି। ସେଇପାଇଁ ମୁଁ ଗୁଲି ଗୋଟେ ବାବା ମଗେଇଥିଲି, ମୋର ପବ୍ଲିକେସନ 11 ଟା ହଉନଥିଲା ହଁ MP-11, ସେ ଦେଖିକି ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ବଥା ହଉଛି, ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି। ନା ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଭଲ ବୋଲି ମୁଁ ଆଣିଥିଲି। ହଁ ବହୁତ ଭଲ ନିଜେ ନୋଟ୍ସ ବନେଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ପଡୁଛି ଆଉ। ହଁ ନିଜେ ତ ବନେଇବାକୁ ପଡିବ। ହଁ ଠିକ ଅଛି, ଚାଲ କାଲି ଅନଲାଇନ ତାହେଲେ କ୍ଲାସରେ ସେ ଦେଖାହବ, ମୁଁ ଆଜି ଗ୍ରୁପ ହିଁ ବନେଇ ଦଉଛି। ହଁ ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି, କାଲି ହଉ। କଣ କଣ କୋଉ କୋଉ ୟୁନିଟ୍ ଅଛି କାଲି? 12 ହେଲେ 12 ପରେ 13, 14, 15, 16। 13, 14, 15, 16 ନା? ହଁ ହଁ ଠିକ ଅଛି, ହଉ ଠିକ ଅଛି ହଉ ଥ୍ୟାଙ୍କୟୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ହଁ ବାଏ।
ଆସିବ ନା ଏଇଟା ଏଇଟା ମାରି ଆଉ ଧାନ ବେଙ୍ଗଳା ପଡିଥିଲା ଧାନ ବାନ୍ଧ ବୁନ୍ଧି କରିକି ଆଣୁଛୁ ସେବେ ଯାଇଛନ୍ତି ବାରିଆଡେ ଧରି ମତେ ପଚାରିଲେ ତାପସ ଫୋନ କରି ପଚାରେ ହଁ ହଉ 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 ହଁ ହଉ ହଁ ଫୋନ କରିକି କହିବେ ପଚାରିବେ ଆଉ ପଚାରିକି କହିବେ ଆଉ ସାତଶହ
ସେଥିରେ ଅଧିକ ପଇସା ହେଇଥିବ ଦୋକାନରୁ କମ ପଡ଼ିବ। ହେରା ଯୋଉ ଲେଡିଜ ଗୁଡାକ ଗ୍ରୁପ କରିକି ଏରା ବିକୁଛନ୍ତି ଏରା ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଆମାଜନ ଏରା ନୁହଁ ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା ଏଟା ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ନୁହଁ କି ଆମାଜନ ନୁହଁ। ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଏ ମାଇକିନା ଗୁଡାକୁ ଗ୍ରୁପ କରିକି ଏରା ବିକୁଛନ୍ତି। ଦେଖୁନୁ ତାଙ୍କର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ନମ୍ବର ଥିବ ସେଇଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ତାଙ୍କ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ନମ୍ବର ଆସିବ ହେଇଗୁଡାକ ଫେସବୁକରେ ଦେଖୁଛି ଫେସବୁକରେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କରୁଛି ଅଲଗା। ହେଇଥିବ ନ ହେଇଥିବ ତୁ ସେ ସବୁ ଜିନିଷରେ ପଶନା ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମେଲ ଫେଲ ସେ ପଠେଇଲେ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବିଲିଭ କଲୁ। ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ 11ଟା ହଉ 12ଟା ହଉ ସେ ଗୋଟେ ଲେଖିକି ମତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ରେ ପଠେଇବ ମମି ଦେଖ ମୁଁ ପଠେଇଛି ମୁଁ କାହିଁ ପଠଉଛି ମୁଁ ଏ ୱାର୍ଡସ ବୁଝିପାରୁନି ବହୁତ ଟଫ୍ ୱାର୍ଡସ ଦେଇକି ସେ ଲେଖେ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ବହି ପଢିବା ଆଉ ଲେଖିବା ତାଙ୍କର ଥିଲା ନିଶା ପିଲା ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ପରିଚୟ କଟକରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯା କାହାକୁ ବା ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ କାମର ଟେନସନ ହଉ କିମ୍ବା ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଖୁସି ମଜାରେ ହଉ ଗରମ ଚାର ସ୍ୱାଦ ପାଟିରେ ବାଜିଲେ ଟେନସନ ଅଧା ହୋଇଯିବା ସହିତ ଖୁସି ମଜା ଦୁଇଗୁଣିତ ହୋଇଯାଏ। ଶୀତ ଦିନରେ ଚାର ଚାହିଦା ବେଶ ଅଧିକ ଆଉ ରାଜଧାନୀରେ ଚା ପିଇବା କଥା ପଡିଲେ ମନେ ପଡେ ରାମ ଭାଇଙ୍କ ଚା କଥା। କପି ଚା ଏବଂ ଖବର କାଗଜରୁ ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ସେ ଗରିବ ହେଉ କି ଧନୀ କଲେଜ ପଢୁଆ ଛାତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ ଅବା ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ ସବୁଠି ସବୁ ଋତୁରେ ଅନେକଙ୍କ ଚାରେ ଥାଏ ମନ। ସେ ଫୁଟପାଥର ଚା ଷ୍ଟଲ ହେଉ କି କୌଣସି 5 ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲ ସବୁଠି ସକାଳେ ଓ ସଞ୍ଜରେ ଶରୀରର ଫୁର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଲୋଡା ପଡେ କଫି ଚା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚରାଯାଏ ଆପଣ କେତେ ପ୍ରକାର ଚା ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି 1 2 ଅବା 3 ପ୍ରକାର କି 4 ପ୍ରକାର ଅତି ବେଶୀରେ 8 ରୁ 10 ପ୍ରକାର ଚା କଥା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ ଏମିତି ଏକ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁ ମିଳୁଛି 100 ପ୍ରକାରରୁ ଅଧିକ ଚା। ହଁ ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଶୁଣିଲେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିଛି ଏଭଳି ଏକ ଚା ଦୋକାନ ଯେଉଁଠି ମିଳୁଛି 100 ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରକାର ଚା। ଏଭଳି ଚା ମିଳୁଛି ସିଆରପି ସ୍ଥିତ ରାମ ଭାଇଙ୍କ ଚା ଦୋକାନରେ। ରାମ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି 100 ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରକାର ଚା। ସେଗୁଡିକ ହେଲା ଆଇସ୍ ୱାଇନ୍ ଟି ହୀରା ଚାନ୍ଦ ଟି ୱାଇନ୍ ଟି ରୋଜ ଟି ବ୍ଲୁ ଟି ସିଲଭର ଟି ଭେରି ବ୍ଲାକ୍ ଟି ଇଂଲିଶ ଟି ଏଲୁ ଟି କେସର ଟି ମାଛା ଗ୍ରୀନ୍ ଟି ଆଦି ବହୁ ରକମର ଚା ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି ଯାହାର ଦାମ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁହାଇଲା ଭଳି ଆଉ ଏଇ ଚାହା ପାଇଁ